बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बयान करेंगे सूरह इखलास की फ़जीलत, उसकी शान, उसकी बरक़ात। वो दोस्त जो मेरे चैनल को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। सूरह इखलास की फ़जीलत। सनन तरमज़ी में है कि एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं सूरह इखलास से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत ले जाएगी। नेज़ एक शख्स ने किसी को इस सूरत को पढ़ते हुए रात के वक्त सुना कि वो बार बार इसी को दोहरा रहा है। सुबह के वक्त आकर उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया, गोया कि वो इसे हल्के सवाब का काम जानता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। मसनद अहमद की रिवायत में है कि हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम में से किसी को इसकी ताकत है कि वो हर रात तीसरा हिस्सा कुरान का पढ़ लिया करे? सहाबा कहने लगे, ये किसी से हो सकेगा? आपने फरमाया, सुनो, कुल हु अल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है। इतने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, अय्यूब अंसारी सच कहते हैं। सनन तरमज़ी में है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जमा हो जाओ, मैं तुम्हें आज 1/3 कुरान सुनाऊंगा। लोग जमा होकर बैठ गए। आप घर से तशरीफ़ लाए और सूरह कुल हु अल्लाहु अहद तिलावत फरमाई और फिर घर तशरीफ़ ले गए। आप सहाबा में बातें होने लगीं कि वादा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि 1/3 कुरान सुनाएंगे, शायद आसमान से कोई वही आ गई है। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैंने तुमसे 1/3 कुरान सुनाने का वादा किया था। सुनो, ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। कुल हु अल्लाहु अहद। सूरह इखलास पढ़ने का बहुत सवाब है। इसे 3 मरतबा पढ़ने से एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरह इखलास का शान नज़ूल और इसकी फ़जीलत का बयान। मसनद अहमदी में है कि मुशरिकीन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब के औसाफ बयान करो। इस पर यह सूरत नाजिल हुई। समत यानी अल्लाह समत के मायने हैं जो ना तो पैदा हुआ और ना इसकी औलाद हो, इसलिए कि जो पैदा हुआ है वो एक वक्त मरेगा भी और दूसरे इसके वारिस होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ना मरे ना इसका कोई वारिस, इस जैसा और इसकी जिन्स का कोई नहीं, ना इसके मिसल कोई चीज़ है। तरमिज़ी वग़ैरह में भी ये रिवायत है। एक अराबी ने ये सवाल किया था और रिवायत में है कि मुशरिकीन के इस सवाल के जवाब में ये सूरत नाजिल हुई थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ की निस्बत से और अल्लाह की निस्बत ये सूरत है। समद उसे कहते हैं जो खुला खुला ना हो। बुखारी शरीफ किताब तौहीद में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा लश्कर कहीं भेजा। जिस वक्त वो पलटे तो उन्होंने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जिसे सरदार बनाया था वो हर नमाज की क़िराअत के ख़ात्मे पर सूरह कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। आपने फरमाया, उनसे पूछो कि वो ऐसा क्यों करते थे। पूछते पर उन्होंने कहा कि ये सूरह रहमान की सिफ़त है, यानी अल्लाह ताला की सिफ़तें बयान करती है। मुझे इसका पढ़ना बहुत ही पसंद है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें ख़बर दो कि अल्लाह ताला भी इनसे मोहब्बत रखता है। बुखारी शरीफ किताब सलात में है कि एक अंसारी मस्जिद कुबा के इमाम थे। इनकी आदत थी कि अलहम्द ख़त्म करके फिर इस सूरत को पढ़ते, फिर जौन सी सूरत पढ़नी होती या जहाँ से चाहते कुरान पढ़ते। एक दिन मुक्तदियों ने कहा कि आप इस सूरत को पढ़ते फिर दूसरी सूरत मिलाते हैं, या तो आप सिर्फ इसी को पढ़ने या छोड़ दीजिए, दूसरी सूरत ही पढ़ा कीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो जिस तरह करता हूँ करता रहूँगा। तुम चाहो तो मुझे इमाम रखो और तुम चाहो तो मुझे इमामत से छोड़ दो। अब उन्हें ये बात भारी पड़ी
جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہیں۔ ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ ایک دن جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے امام صاحب سے کہا، تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ ترمذی اور مسند احمدی کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکی ہوں، تو آپ نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ دوستو، ہر روز رات میں جب آپ سوئیں تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ دن بھر کام کاج کے دوران میں ہم اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر پاتے۔ بعض لوگ جو کرتے ہیں وہ بھی اتنی پورے قرآن نہیں پڑھ سکتے، چاہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں روزانہ یا نہ پڑھنے والے ہوں۔ انہیں چاہیے کہ وہ رات میں وضو کر کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور 3 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور سر سے لے کر جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک جاتا وہاں تک آپ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ ایسا کرنے سے آپ سے شیطان دور رہے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ تو یہ چھوٹا سا کام آپ ضرور کیا کیجئے۔ یہ دکھنے میں بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا ثواب بہت افضل ہے۔ اور سورہ اخلاص کی ایک فضیلت اور بیان کرتی چلوں کہ وہ لوگ جو تنگ دست ہوں، غریب ہوں، جن کے گھر میں فاقہ ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عادت بنا لیں کہ روز آنا ایک تسبیح یعنی 100 دانے سورہ اخلاص ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایسا کرنے سے آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی، کبھی بھی کسی چیز کی کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد ہوگی، اس جگہ سے آپ کو رزق ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بس ایمان کامل ہونا چاہیے۔ پڑھتے وقت یہی دل میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس دعا کو پڑھ رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ سورہ اخلاص کا ضرور ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔